नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार पाकिस्ताना कडेन 1960 वर्सां जाल्ले सिंधू उदका कबलाती संबंदी उंचेल्या पावंड्यावेली बसका घेतली. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटना DRDOन स्क्रॅमजेट इंजन विकासांत एक म्हत्वाचो पावंडो साध्य केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्या आनी संघटनांनी नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक 51,000 वयर नेमणूक पत्रां भेटयतले. संवसारभरांतल्यान रोमन कॅथलीक इगर्जेचे मुखेली पोप फ्रांसीस हांच्या कुडीचेर आयज रोमानांतल्या सेंट मॅरी मेजरच्या बासिलिका हांगा निमणे संस्कार जातले. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार पाकिस्ताना कडेन 1960 वर्सां जाल्ले सिंधू उदका कबलाती संबंदी उंचेल्या पावंड्यावेली बसका घेतली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान सिंधू उदका कबलातींत स्थगीत केल्या. हे बसकेक विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री C.R. पाटील आनी सरकारी वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना जलशक्ती मंत्री हांणी सिंधू उदका कबलातीचेर सरकारान घेतिल्लो इतिहासीक निर्णय पुरायपणान राष्ट्रहिता खातीर आसा अशें सांगलें. सिंधू न्हंयच्या उदकाचो एक्कूय थेंब पाकिस्तानांत पावचो ना हाची खात्री सरकार करता अशें तांणी सांगलें. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटना DRDOन स्क्रॅमजेट इंजन विकासांत एक म्हत्वाचो पावंडो साध्य केला. तातूंत 1000 सेकंदां परस चड काळ एक्टिव्ह कूल्ड स्क्रॅमजेट सबस्केल कंबस्टर ग्राउंड हाची चांचणी केल्या. DRDOची हैदराबादांत प्रयोगशाळा आशिल्ल्या संरक्षण संशोधन आनी विकास प्रयोगशाळेन काल नव्यान बांदिल्ल्या अत्याधुनीक स्क्रॅमजेट कनेक्ट चांचणी सुविधेन चांचणी केली. जानेवारीन 120 सेकंदां खातीर पयलीं कळिल्ले चांचणेची ही चांचणी चालू आसा. यशस्वी चांचणेक लागून ही यंत्रणा बेगीनूच पुराय प्रमाणांत उड्डाण योग्य कंबस्टर चांचणे खातीर तयार जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्यान आनी संघटनांनी नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक 51,000 वयर नेमणूक पत्रां भेटयतले. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी ह्या संदर्भात सभाघराक मार्गदर्शन करतले. रोजगार निर्मितीक सगळ्यांत चड प्राधान्य दिवपाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वचनबद्दे प्रमाण आयज देशभरांतल्या 47 सुवातींनी 15वो रोजगार मेळावो जातलो. तातूंतल्या तरणाट्यांक तांच्या सशक्तीकरणा खातीर आनी राष्ट्रीय उदरगतीन प्रभावीपणान योगदान दिवपा खातीर अर्थपूर्ण संद मेळटली. महसूल खातें, कार्मीक आनी भौशीक कागाळी आनी पेन्शन मंत्रालय, घर मंत्रालय, टपाल खातें, उच्च शिक्षण खातें, रेल्वे मंत्रालय, कामगार आनी रोजगार मंत्रालय आनी हेरां सयत वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी नवे भरती जाल्ले लोक केंद्र सरकारान आस्पावीत जातले. संवसारभरांतल्यान रोमन कॅथलीक इगर्जेचे मुखेली पोप फ्रांसीस हांचे कुडीचेर आयज रोमानांतल्या सेंट मॅरी मेजरच्या बासिलिका हांगा निमणे संस्कार जातले. निमाणे संस्कार मिस भारतीय मानक वेळा प्रमाण दनपारां 1:30 जातले. हे व्हॅटिकन शारांतल्या सेंट पीटर चौकांत सुरू जातले. पोप हांच्या निमण्या संस्काराच्या मिसाक राज्य मुखेली आनी संवसारभरांतले प्रतिनिधी सयत हजारांनी लोक हाजीर रावपाचे आसात. तातूंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू भारत सरकारा वतीन आनी लोकां वतीन दुख्ख उक्तायतल्यो. काल त्यो इटलींतल्या रोमाक पावल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीर जावपी मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 121वो भाग आसतलो. ही कार्यावळ पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज संकेतथळ, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर हाचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. दिल्लींतल्या अमेरिकेच्या, इस्रायल आनी स्पेनाच्या राजदूतांक विदेश वेव्हार मंत्रालयान पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या विशीं म्हायती दिली. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना भारतांतले इस्रायलाचे राजदूत रुवेन आझार हांणी इस्रायल भारता वांगडा उबो आसा अशें आश्वासन दिलें. आतंकवादाचेर तशेंच द्विपक्षीय सहकार्याचेर चर्चा जाल्या अशें तांणी सांगलें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तानी नागरिकांक दिल्ले व्हिसा रद्द केल्या उपरांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल सगळ्या मुखेलमंत्र्यां कडेन उलयतना आपल्या राज्यांतल्या सगळ्या पाकिस्तानी नागरिकांची वळख करपाक सांगली. ते बेगोबेग पाकिस्तानांत परत वचपाची खात्री करपा खातीर म्हत्वाची पावलां उबारची पडटलीं अशें मंत्री शाह हांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगलें.
फाल्यां सावन लागू जावपी दीर्घकालीन व्हिसा, राजनीक आनी अधिकृत व्हिसा सोडल्यार भारतान पाकिस्तानी लोकांक दिल्ले सध्याचे सगळे व्हिसा रद्द केल्यात. पाकिस्तानी नागरिकांक दिल्ले सगळे मेडिकल व्हिसा ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेमेरेन वैध आसतले आनी नवे व्हिसा जारी करचे ना. ह्यो खबरो तुमी पणजीच्या आकाशवाणी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परतून एक फावट येवकार. दोन्ही देशांमदलो संघर्ष सोंपोवपा खातीर रशिया आनी युक्रेन हांचे मदीं कबलात जातली अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलां. मॉस्कोत तांचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ आनी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे मदीं जाल्ले बसके उपरांत ट्रम्प हांणी हें सांगलें. युक्रेन ह्या उलोवण्यांचो भाग नाशिल्लो. रोमानांत उलयतना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगलें की संभाव्य करारा खातीर चडशा मुखेल मुद्द्यांचो पयलींच कबलाती जाल्या. युक्रेनान अमेरिके कडेन दुर्मीळ धर्तरेच्या खजिनांचो करार करपाक कळाव केला असो आरोप तांणी केला. मजगतीं विटकॉफ आनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांचे मदीं 3 वरां चलपी बसका रचनात्मक आशिल्ली अशें क्रेमलिन हांणी सांगलें. अमेरिकेची आनी रशियेची स्थिती सुदारपाक मजत जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. अमेरिकेच्या येवजणेक लागून युक्रेनाक नेटोंत वचपाकय आडायला आनी युक्रेनाचे कांय भाग रशियेन आपल्या विलिनीकरणाक अमेरिकेची मान्यताय दिवपाचोय आस्पाव आसा. युरोप आनी युक्रेनाचे फुडारी हाका विरोध करतात आनी झूजबंदी जाले उपरांत प्रदेशाचेर चर्चा करपाक सोदतात. इंडिया ऑडिओ समीट आनी अवॉर्ड्स 2025 वर्सा आकाशवाणीक वेगवेगळ्या विभागांनी वट्ट 6 पुरस्कार मेळ्ळ्यात. रेडिओ आनी ऑडिओ कंटेंट उत्पादनांतल्या उत्कृश्टतायेक मान्यताय दिवपी पुरस्कारांची 3री आवृत्ती काल रातीं मुंबयत जाली. आकाशवाणी खातीर मेळिल्ल्या पयल्या क्रमांकाच्या पुरस्कारां मदीं आदली केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांच्या नई सोच नई कहानी अ रेडिओ जर्नी विथ स्मृती इराणी ह्या कार्यावळीक रेडिओचेर सिरीज ऑफ द इयर म्हणून नामना मेळ्ळी. खबरां सेवा विभागाच्या लोकप्रिय सप्तकी फोन इन कार्यावळ पब्लीक स्पीकाक भलायकी आनी फिटनेस विभागान बेस्ट प्रोड्यूस ऑडिओ स्ट्रीमिंग प्रोग्राम म्हणून मान्यताय मेळ्ळी. हेर पुरस्कारां फावो जाल्ल्या कार्यावळींनी बेस्ट लेट नायट शो विभागान छायागीत उजाले उनके यादों के हाका बेस्ट सेलिब्रिटी शो ऑन एअर आनी बेस्ट ट्रॅव्हल शोचो पुरस्कार मेळोवपी सफरकास्ट हाका फावो जाला. केंद्रीय वीज मंत्री मनोहर लाल आयज सिक्कीमांतल्या गँगटॉक हांगा जावपी ईशान्य प्रदेशा खातीर वीज मंत्री परिशदेंत वांटो घेतले. हे कार्यावळीक सगळे वीज मंत्री आनी ईशान्य राज्यांतले वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आसतले. ह्या परिशदेंत ह्या प्रदेशांतल्या वीज क्षेत्राच्या जायत्या विशयांचेर चर्चा जातली. उपरांत केंद्रीय मंत्री सिक्कीमांतल्या शारी आनी वीज क्षेत्रांत चालू आशिल्ल्या आनी प्रस्तावित उदरगतीच्या उपक्रमांचो मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तमांग हांच्या हाजिरेन नियाळ घेतले. तेलंगणा पुलीस महासंचालक डॉ. जितेंद्र हांणी पाकिस्तानी नागरिकांची व्हिसा सेवा बेगोबेग स्थगीत करपा विशीं केंद्र सरकाराच्या आदेशांक अधिसुचोवणी दिवपी सल्लागार जारी केला. निवेदना प्रमाण भारतान पाकिस्तानी नागरिकांक दिल्ले सध्याचे सगळे वैध व्हिसा फाल्यां सावन लागू जातले. पूण मेडिकल व्हिसा ह्या म्हयन्याचे 29 मेरेन वैध उरतले. ह्या निर्णयान दीर्घकालीन व्हिसा, राजनीक आनी अधिकृत व्हिसा धारकांक वळगळ्यात. राज्यांतल्या वट्ट सुमार 230 पाकिस्तानी नागरिकां कडेन भारतीय व्हिसा आसात. सध्या राज्यांत रावपी पाकिस्तानी नागरिकांक कायदेशीर परिणाम टाळपा खातीर अद्यावत मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो अशें सांगलां. मध्य प्रदेशांत पालागड जिल्ल्यांतल्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यानाच्या सुपखर रानांत सुरक्षा दळां कडेन जाल्ल्या चकमकींत चार बायलां नक्सली लोकांक मरण आयलें. नक्सल गटाचे हे वांगडी 62 लाख रुपया इनाम घेवन वताले. काल रातीं जम्मू काश्मीरान नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तान लश्करान केल्ल्या फारपेटाक भारतीय लश्करान प्रभावी जाप दिली. संरक्षण सुत्रांनी सांगलें की काश्मीरांतल्या नियंत्रण रेषेच्या सगळ्या वाठारांनी पाकिस्तानी सैन्याच्या वेगवेगळ्या चौक्यांनी फारपेट केली. भारतीय सैन्यान ल्हान शस्त्रांनी योग्य प्रतिसाद दिलो. कोणाकच मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार पाकिस्ताना कडेन 1960 वर्सा जाल्ले सिंधू उदका कबलाती संबंदी उंचेल्या पावंड्यावेली बसका घेतली.
संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटना DRDOन स्क्रॅमजेट इंजन विकासांत एक म्हत्वाचो पावंडो साध्य केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्या आनी संघटनांनी नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक 51,000 वयर नेमणूक पत्रां भेटयतले. संवसारभरांतल्या रोमन कॅथलीक इगर्जेचे मुखेली पोप फ्रांसीस हांच्या कुडीचेर आयज रोमानांतल्या सेंट मेरी मेजरच्या बॅसिलिका हांगा निमणे संस्कार जातले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.